समस्त को प्रभु श्रीकृष्ण नाम तथा प्रभु मसीह सुखेन्द्र समस्त को धन्यवाद देउछि। आसंत मोर प्रिय प्रभु को दास दासी एवं मोर बापा माँ एवं मोर भाई भौणी एवं मोर प्रत्येक मोर पुओ झियो आसंतु आज आम अल्प वाक्य आम देखा जहाँकि आज ख्रीष्टान विरुद्ध जहाँ कहुच्छी मुझे नाम नेबाक इच्छा करूना कि तथापि मुझे नेबाक चाहूँगी जे कि बर्तमान तपी मिश्र भाई जी आम को जे ख्रीष्टान प्रत्येक समाज को सी निंदा करुच्ची घृणा करुच्ची कि प्रभु तक आशीर्वाद करंतु किंतु आम दुख करवा ना आम भूल बुझा ना यह तांकर प्रकृति से मैंने आमको निंदा करेंगे से मैंने आमको घृणा करेंगे जहाँकि आज को 2000 वर्ष पूर्व जहाँ प्रभु यीशु कृष्ण को सेमती करा से विषय मुझे टिके भी दुखित नुह किंतु आसतु आम मैंने वाक्य मधुर आम ताहा देखा एवं आम आगे जावा। प्रथम पितर 4 पर्व 14, 15, 16 आम पाठ करवा एवं देखा। जदि तुम्भे माने ख्रीष्टों को नाम सकाशे निंदित हो ताहाले तुम्भे माने धन्य कारण गौरवमय आत्मा अर्थात ईश्वर को आत्मा तुम्भ मान ठारे अधिष्ठान करुछंती। एणु तुम्भ मान मध्यरु केही हत्याकारी कि चोर कि दुराचारी कि अनधिकार चर्चाकारी होई दंड भोग न करो किंतु केही जदि ख्रीस्टियन हेबार दंड भोग करे ताहाले से लज्जा बोध न करो बरम एही नाम हेतु ईश्वर को महिमा कीर्तन करो। प्रिय मोर प्रभु को दास दासी एवं मोर बापा माँ भाई भौणी पुओ झियो आसतु आज आम मैंने यही ख्रीष्टों को नाम सकाशु यही प्रभु यीशु को नाम सकाशु प्रभु यीशु को नाम सकाशु जदि आज आमको निंदा करा जाउछि आमको ताड़ना करा जाउछि आमको दुख दिया जाउछि तेबे आपण माने एवं मु आज दुख भोग करवा ही आमंकर कर्तव्य कहीं ना यह 2000 वर्ष पूर्व ही यीशु समय प्रभु यीशु समय ही ताहा रही जे कि प्रभु यीशु को मध्य अनेक लोक मैंने हेतबेले सही पार नथिले आज आमको मध्य अनेक लोक मैंने सहीबे नाही कहीं ना यह कर्तव्य यह प्रकृति कहीं ना आम से प्रभु यीशु को पाइछु जो प्रभु यीशु को 2000 वर्ष पूर्व लोक मैंने घृणा करुथिले एवं पचार नुथिले एवं ताहाको निंदा करुथिले सही परमेश्वर से प्रभु यीशु आज आम मैंने जदि आम मैंने चेला होइछु तांकर संतान होइछु तेबे आज आमको दुख भोग करने पड़ो एवं से किसी दुख करवा आवश्यक ना आमको लज्जा है आवश्यक ना कहीं वाक्यर सठिक सठिक लिखाई जदि कहीं ख्रीस्टान बा ख्रीष्टों को सकाशु कष्ट पाऊँच ताड़ना पाऊँच तेबे से किसी दुख करवा आवश्यकता नुह कहीं जिते आम अत्याचार करते आम कष्ट दि जाऊँगी जिते आम से ख्रीष्टों को नाम सकाशु निंदा करा सेतेबेले से गौरव आत्मा गौरवमय आत्मा आम अधिष्ठान करुछंती यह आम्भे माने जानिबा दरकार जहाँकि 16 पदरे सफा सफा लिखाई किंतु केही जदि ख्रीस्टान हेबारो दंड भोग करे ताहाले से लज्जा बोध न करो। जदि आज आमे माने ख्रीस्टान हेयछु प्रभु यीशु को ग्रहण करियछु प्रभु यीशु को पाइयछु तेबे ताहाको निमंते आमे लज्जा बोध हेबा नाही चाहे आप आम उपरे जते आँच आसु चाहे आम उपरे जते कष्ट आसु जते बाधा विघ्न आसु किंतु आमे लज्जा हेबा आवश्यकता नाही कहीं वाक्य आज आमको कहूँच जदि आज ख्रीष्टान विरुद्ध में जदि आज प्रभु लोक मान विरुद्ध में जदि आज प्रभु संतान मान विरुद्ध जदि आज कहीं जेबे आमको घृणा करुच्छी तेज से घृणा करुचे जदि से घृणा करके तार आत्मा संतुष्ट होची तार मन शांति होची तेबे प्रभु ताको आशीर्वाद करंतु प्रभु ताको अनुग्रह करंतु आमकर गोटे प्रार्थना हेउ से जेपरी आगामी दिन मान करे जमिति मु पूर्व वाक्य मु कहुथी जमिति जड़े प्रेरित पाउल जदि से हत्या करने मत जाऊला तथापि प्रभु ताको मन परिवर्तन करदे वास्तव जीवन में तपी मिश्र भाई आगामी दिन मान से आम ठारू भी से बहुत भल सेवा कार्य करेंगे यह तो वाक्यर लक्षण बर्तमान देखा जाऊँगी प्रभु ताको चिन्हट कले प्रभु ताको धरवा जाऊँच किंतु से जानी पारु नाहांती मु काहाको मु घृणा करुछि ख्रीस्टान लोक मान को विरोध करिबा ख्रीस्टान संतान मान को विरोध करिबा ख्रीष्टों को लोक मान को विरोध करिबा जहाँ से प्रभु यीशु को विरोध करिबा ताहा से दिन प्रेरित पाउल ख्रीस्टान लोक मान को से विरोध करुथिले किंतु शेष सी निजे ख्रीष्टों को से ग्रहण कले वास्तव जीवन में प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु से दिने से
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମା କହୁଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଅନେକ ଦିନ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଅନେକ ଦିନ ଭାବିଲି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରିକି ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋତେ କହିଲେ କି ବାଧ୍ୟତା ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାମକୁ ମୁଁ ଆଜି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଗୋଟେ ବାଳକ, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାଛିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ, ଯିଏକି ସାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ତପିମିଶ୍ର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଜି ସିଏ ଅନେକ କଥା ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଅଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସତରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଅଛି। କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ ନାମକୁ ସେ ଜାଣିଅଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାସ ଦାସୀ ଏବଂ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ, କେବେ ଲଜ୍ଜା ହେବା ନାହିଁ, କେବେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଛକୁ ହଟିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଏ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ତୁମେମାନେ ଲଜ୍ଜା ହୁଅ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଅଛି। ତପିମିଶ୍ର ଭାଇ କହୁଅଛନ୍ତି ଜାରଜ ସନ୍ତାନମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ନୁହଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା 2:9। କିନ୍ତୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଏଥିନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ପବିତ୍ର ଜାତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଜାତି ଲୋକମାନେ, ଏହି ଜାତିରେ ଆଜି ଆମେମାନେ ପରିଣତ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଜି ଏକ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ଏକ ପବିତ୍ର ବର୍ଗ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବାଛିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ଏବଂ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ତପି ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ବଦଳରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏହା ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯେମିତି କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ, ଠିକ୍ ସେପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କର। ସେ ଆଜି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସିଏ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦିନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରିବେ ଏବଂ ସେ ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।